We welcome in the name of Lord Jesus. Kami menjumpai dalam nama Yesus Kristus. Today I would like to apologize because there will not be Tamil translation. So hari ini saya ingin meminta maaf kerana hari ini kita tidak akan mempunyai translasi dalam bahasa Tamil. Even then, I will try to speak certain things in Tamil which is important. Kalau begitu, saya pasti akan mencuba untuk buat translasi sedikit, tapi bukan semua. Let's arise for the reading of the word from the book of Matthew chapter 4 verse 1. Baik, kita semua berdiri untuk membaca ayat firman Tuhan dari buku Matius bab 4 ayat 4. Those who are reading in English can follow after me. Those who are reading in Bahasa can follow after Brother Daniel. Matthew chapter 4 verse 4. Follow after me, yeah? But he answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, bukan daripada roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amen. Let's pray. Father, I thank you for this time. I pray that the Holy Spirit, you speak, we listen. Help us, Lord Father, to do it in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, please be seated. Silakan duduk semua. Okay, so for the past 1 month, more than a month, that we have been speaking on a very interesting subject called Prayer Altar. Okay, buat 1 bulan yang lepas kita sedang bercakap mengenai satu siri yang bertajuk Mezbah Doa. And in this title, we have been addressing a lot of important issues. Dan daripada siri ini kita menceritakan banyak perkara penting. And we have been blessed after been following this pattern of prayer. Dan apabila kita mendengar dan mengikutnya, kita semua diberkati oleh apa yang kita dengar sebelum-sebelum ini. For today, we are going to look in a subtitle called Proceeding Word and Fasting. Jadi tajuk hari ini masih berada dalam siri Mezbah Doa yang bertajuk puasa. Proceeding Word, perkataan yang dikeluarkan, Okay, perkataan difirmankan dan puasa. Dan Itu tajuk dia, subtopik kan? Alright. Okay, if you look, Jesus Christ was led to the desert to tested by the devil. So Yesus Kristus telah diuji oleh Telah dihantar oleh Roh Kudus. Telah dihantar oleh Roh Kudus ke gurun untuk berpuasa, untuk dicoba. Okay. After 40 days of fasting, Jesus became hungry. Dan selepas 40 hari, Yesus mula untuk merasa lapar. And that was the moment that Satan started to confront Jesus regarding his food. Dan pada waktu itulah syaitan datang untuk mengujinya ketika dia merasa lapar. Satan is trying to bring food, pleasure and possession before Jesus. Syaitan cuba untuk membawa makanan, kenikmatan dan juga harta kepada Yesus Kristus. And see whether Jesus will be tempted or not. Dan untuk lihat sama ada Yesus Kristus akan menerima temptation. Cobaan itu akan cobaan itu. Why did it happen after 40 days? It's because that was the time that he is able to receive from God anything from God. Dan kenapa syaitan itu datang untuk menguji dia pada waktu itu? Kerana selepas 40 hari dia berpuasa, pada waktu itulah Yesus Kristus dapat meminta apapun daripada Tuhan. And he was in a very good relationship with God, and he can receive anything from God. And when demons saw that, Satan said, no, this is not happening. I'm going to tempt him. Dan apabila Yesus Kristus berpuasa untuk 40 hari, dia sudah membina sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan apabila syaitan melihat perkara ini, dia merasa marah dan juga merasa tidak senang kerana Yesus Kristus makin rapat dengan Tuhan. Jadi dia mula untuk memuji Yesus Kristus. What am I trying to tell is this: when you grow closer with God, temptation will come. Jadi apa yang Pastor cuba sampaikan adalah apabila kita semakin rapat dengan Tuhan, kita akan diuji dan dicoba. So do not be upset
why God last time I never pray, nothing happened, everything okay. Now I pray, everything wrong happening. Why? Mungkin anda pernah bertanya, sebelum ni saya berdoa tak ada masalah. Tak berdoa. Sebelum ni tak berdoa. Tak berdoa tak ada masalah. Tapi sekarang ni saya berdoa banyak pula masalah dalam hidup. Apa ini? Baik saya berhenti. Understand? So you might be thinking, before this I was not praying, I was having a comfortable life like bed of roses. But the moment I start praying, things are not the same. Now I'm having more challenges. Dan mungkin anda berkata, oh, sebelum ini bila saya tak berdoa, hidup saya seperti tidur di atas awan. Tak ada masalah. Tak ada masalah, nyaman dan tenang. Tapi semenjak saya mula untuk berdoa, hidup saya penuh dengan masalah dan masalah itu datang bertubi-tubi. You know why? Because Satan already knows that you are in perfect relationship with God. Satan have to cut you off from that relationship. He will bring problem. Nak tahu kenapa? Kerana syaitan sudah tahu bahawa apabila kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan dapat segala perkara yang kita mahu, dan hubungan itulah yang syaitan tidak mahu kita memiliki dengan Tuhan. So immediately he will cross you with some problem. He will give you a job, you cannot pray. He will give you a problem that you cannot attend church. He will give you something that he will make sure you don't do what you're doing. Dan apabila dia datang, dia tahu bahawa kita sudah makin rapat dengan Tuhan, baru waktu itu dia akan mula bagi kita kerja, bagi kita duit, ataupun bagi apa segala perkara yang membuatkan kita busy, yang membuatkan kita tidak rapat balik dengan Tuhan. Remember one thing, when your revelation that you receive from God is increasing, the kingdom of God as well as the kingdom of devil cannot ignore you. Jadi perlu ada tahu bahawa apabila semakin banyak wahyu yang kita menerima, mula terima dari Tuhan, mula terima daripada Tuhan, kerajaan Tuhan dan juga kerajaan syaitan tidak dapat menafikan kehadiran kita. And you know what they will do? Both kingdom will visit you. Dan anda nak tahu apa yang akan berlaku? Kedua-dua kerajaan itu akan datang melawan anda. Lawatan. Buat lawatan. Rumah ke rumah. Faham? It will visit you. The devil will visit you for sure. He will give you extra additional problems, and God as well will visit you as well to comfort you. That's what happened to Jesus Christ. Pasti syaitan akan datang melawan kita dan memberikan masalah dalam hidup kita, dan juga Tuhan sendiri akan datang melawan kita dan memberi ketenangan dalam hidup. What was the answer Jesus Christ gave to Satan when there was confrontation happening between Satan and God? Jadi apabila Yesus Kristus sedang diuji oleh syaitan, apa jawapan yang Yesus Kristus bagi kepada syaitan pada waktu itu? This was the word that you read just now. Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but the word that proceeds out of the mouth of God." Jadi jawapan dia, kita sudah baca tadi dalam ayat firman Tuhan, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. That means what? You must have the proceeding word of God in your life to answer to the devil when the devil tempts you. Jadi apa yang kita dapat belajar di sini ialah apabila kita dicuba ataupun apabila kita melalui satu dugaan, kita perlu mendapatkan perkataan firman yang keluar daripada mulut Tuhan untuk menjawab syaitan. Untuk menjawab syaitan. So what is the word? The word is called as a rhema word of God. Jadi apa perkataan itu? Perkataan itu disebut sebagai perkataan rhema. So most Christians, you read Bible. I agree and I believe you read Bible. So, ramai orang Kristian membaca ayat firman Tuhan, membaca Alkitab. Some trying to read 3 chapters, 4 chapters a day, trying to finish the Bible in 1 year. After you ask them what you read, they say they don't know. Setengah orang mereka akan baca ayat firman Tuhan sehari 2-3 bab, 4 bab, 5 bab untuk menghabiskan Alkitab itu. Tetapi apabila kita tanya kepada dia, apa yang kamu belajar daripada bacaan kamu, mereka tidak tahu apa untuk jawab. Some Christians, they read Bible like a grasshopper. Genesis, Psalms, Revelation, Matthew, Luke, John, wherever they like. Just close the Bible, open, then read. Ada setengah golongan orang Kristian yang membaca ayat firman Tuhan seperti lalang. Suka melompat sini sana. Hari ini Mazmur, esok Amsal, lusa Kejadian, lepas tu Tulan, Matius. So dia akan melompat-lompat dan tutup buku, dan apabila dia nak baca, dia buka daripada tengah-tengah.
Apa yang keluar baca? Apa yang keluar baca. God speak to me. Where God speak to you? You open. God speak to you. Some Christians, sorry to say, they even in the down the ladder, they don't read the Bible at all until come to church. Friday night or Saturday night only looking for Bible. Bible lah. Tapi ada golongan lain di mana dia tidak menyentuh langsung Bible, dia tidak menyentuh, tetapi dia akan sentuh Bible tu pada hari Jumaat atau hari Sabtu sebelum dia datang ke gereja. Lepas tu dia akan cari mana kitab saya, mana Bible saya, mana. Ask the wife, where is my Bible? Tanya isteri, mana Bible saya. That is a sign that this person never read. Okay, never mind, forget about that. For those people who are reading the Bible, if you can read a half chapter a day will be the best. Buat sesiapa yang membaca ayat firman Tuhan, sangatlah cukup untuk anda membaca hanya separuh bab itu. Hanya separuh. Again, the book of Genesis chapter 1, maybe you can read until verse 10, you know. And tell God, I already read verse 1 to verse 10, I don't understand much. Tell me, what is the rhema word from that word? I want something new, something special, something that I can get ready when the devil comes, I can answer. Tell God like that. Jadi kalau kita ambil itu contoh, kita baca Kejadian bab 1. Kalau kita baca Kejadian bab 1, kita mungkin boleh baca daripada ayat 1 sampai ayat 10. Lepas kita baca, kita cakap, Tuhan saya dah baca tapi saya tak faham. Jadi berikanlah perkataan rema, berikanlah saya wahyu yang berbeza, yang berbeza apabila saya membaca 10 ayat ini. I tell you one secret. Those people who are getting rhema word are those people who have a constant prayer time, those people who have a constant place, and those people who are dedicated before God. God knows. Okay, so saya nak beritahu bahawa siapa yang mendapat perkataan rhema ini, biasanya mereka mempunyai tempat yang tetap, mereka mempunyai masa yang tetap untuk berdoa, dan mereka berdoa secara konsisten, dan mereka akan pergi sejauh mana untuk memastikan hubungan mereka dengan Tuhan melalui doa itu kekal setiap hari. You know why God gave them rhema word? Because they are sacrificing their body as living sacrifice. Nah, tahu tak kenapa mereka diberikan perkataan rhema ini? Kerana mereka mengorbankan diri mereka sebagai korban hidup, kepada Tuhan, dan sebab itulah Tuhan memberikan mereka perkataan rhema ini. Perkataan rhema, the rhema word does not simply come for everybody. Everybody can read the Bible, but it doesn't come. I was like that for some time. I said, God, the pastor said rhema word, what is that? I don't understand. And nothing coming, everything same only. I was thinking like that. Then I understood there was something that I need to let go, something that I need to sacrifice. And once the sacrificial things are being made, it could be a person, it could be something, it could be a work, it could be something. When you start sacrificing, then God says, now you are ready, let me speak to you. Okay. Bukan semua orang akan mendapat perkataan rhema ini. Banyak orang boleh membaca ayat firman Tuhan, tetapi bukan semua akan mendapat wahyu yang sama dengan orang lain. Dan apabila kita nak mendapat perkataan rhema ini, Tuhan akan menyuruh kita untuk membuang sesetengah perkara daripada hidup kita. Kita perlu korbankan sesetengah perkara daripada hidup kita, barulah Tuhan akan beri perkataan rhema dalam hidup kita. You are first willing to pay the price. Kita perlu bersedia untuk menerima, perlu membayar korban. What are the sacrifices at times you need to do? You need to fast. So kadang-kadang macam mana kita nak membayar korban? Jenis-jenis korban adalah, yang pertama, kita boleh berpuasa. Second time, you can kneel down and lift up your hands. Simple, very simple, but try to do it for 1 hour. You will have pain. Kedua, kita boleh berlutut dan angkat tangan kita ke syurga. Cubalah untuk 1 jam, pasti lutut kita akan rasa kalau 5 minit that's why I always encourage people to pray 15 minutes enough, because 15 minutes still your leg is okay. Okay, so once you grow the stamina, you can go for longer. Okay, another time you can put your hand on the heart. Say, this is my mobile altar, because God said God lives in the heart of people. The body is a temple of God. So sebab itulah pastor menggalakkan kita untuk berdoa untuk 15 minit, kerana kalau kita berlutut untuk 15 minit, kita tidak akan rasa sakit, masih okey lagi. Jadi kadang-kadang kalau kita berada di luar, kita tidak dapat pergi ke tempat mesbah kita. So kita mempunyai satu lagi mesbah yang bergerak. Mesbah bergerak iaitu di hati kita, kerana Tuhan berkata Tuhan berada di dalam hati masing-masing. Kneel down, lift up, put your hand, one hand on the left, on the heart, one hand on the top. God, I'm not looking for anything.
I want you. Jadi di mana anda berada, berlututlah dan mengangkat tangan ke syurga dan letakkan tangan ke hati dan cakap, Tuhan, saya hanya mau kamu saja. Just read the 10 verse. Just 10 verse. After that, don't say anything. Just keep quiet. Wait for a while. Dan selepas tu kita baca 10 ayat yang kita nak baca tadi. Lepas tu kita berdiam diri, tunggu untuk Tuhan memberikan wahyu dia. So it could be something else. Maybe God said that job you got to leave, for example, or that friend that you are contacting now you have to block. God will say things like that. Or that investment that you have been doing is disturbing me, remove it. God will say all this stuff. You have to let go, whatever God says. So macam mana contoh Tuhan nak suruh kita buangkan sesetengah perkara, kita korbankan sesetengah perkara. Contohnya Tuhan akan cakap, okey, kamu perlu tinggalkan kerja ini, ataupun kamu perlu blok kawan ni sebab dia ni tidak bermanfaat kepada kamu. Ataupun mungkin Tuhan bercakap, okay. Mungkin ada perkara-perkara lain yang Tuhan akan mengingatkan kita, akan tegur kita supaya kita lepaskan. Barulah Tuhan kita ni nampak suci di mata Tuhan, dan barulah perkataan rema itu akan turun ke kita. Okay, the rema words when it comes to you, that is the word that you hold on for the whole day. Jadi apabila ayat rema itu diturunkan kepada kita dan diberikan kepada kita, perkataan itu ataupun wahyu itu kita perlu pegang sepanjang hari itu. For example, Genesis chapter 1 verse 3, let there be light. Contohnya pada Kejadian 1 ayat 3, let there be a bahasa Malaysia. Maka timbulah okay, baca. Ya, mari kita baca sama-sama. Kejadian 1:3. Jadilah terang. Jadilah terang. Jadi the whole day you must say jadilah terang. Siapa kena jadi terang? Siapa sekarang? Who has to be the light? You. That is the rema word. You. So wherever you go, the light must shine. So for the light to shine, you must know that you are getting the light. Okay. Jadi contoh kalau ayat kita membaca ayat firman Tuhan Kejadian 1 daripada ayat 1 sampai 10, dan ayat ketiga itu bercakap dengan kita dan kita percaya ayat itu adalah ayat rema, di mana dia berkata jadilah terang. Jadi kita perlulah menjadi cahaya itu. Kita perlu faham bahawa kita membawa cahaya itu dan kita perlu menyinari cahaya itu dalam semua perkara yang kita buat. When the light comes, what is the next thing that you will experience? When the light comes, you will be able to see. Today so many Christians and also unbelievers, they are all blinded, they don't know what they are doing. Just follow somebody. Just Sarah, whatever will be. Jadi apabila kita sudah menerima cahaya itu, apa yang akan berlaku adalah kita dapat melihat daripada situasi buta, kita dapat melihat perkara. Jadi kita tidak boleh berkata, apapun yang terjadi dalam hidup saya tak kisah, saya lalui saja. Kita tidak boleh cakap begitu. Orang ambil hutang, you pun ambil hutang. Orang beli kereta, you pun beli kereta. Orang kahwin, you pun kahwin. Orang beli rumah, you pun beli rumah. Adakah you minta Tuhan, mana mau beli, siapa itu orang, di mana? Ada tanya. If you are not asking God, God is not going to answer for you. You will enjoy your own decision. Jadi apabila kita tidak meminta nasihat daripada Tuhan, kita akan enjoy masalah kita sendiri. Kita akan merasa seronok dengan masalah yang kita sendiri ikat dekat kepala kita. Because you never ask God. Sebab kita tidak bertanya kepada Tuhan. What school to study? Sekolah apa yang kita patut belajar? What course to enter? You remember? Course ini yang mana yang kita perlu masuk? Who to marry? Siapa perlu kita kahwin? Siapa pasangan kita? Where to buy house? Di mana yang saya patut beli rumah? What should my children study for? Apa anak saya perlu belajar? All these questions you must ask God. Semua soalan ini kita perlu tanya kepada Tuhan. And tell God, I don't know nothing. You know, my eyes are all blinded. So I don't want to follow these people. I want you to tell me. Please open up my eyes. That's how you have to pray. Kita perlu cakap dengan Tuhan, Tuhan saya tidak tahu. Saya tidak akan mengambil keputusan maupun mengikut apa yang orang lain nasihatkan dekat saya. Tetapi saya mahu kamu yang menceritakan dekat saya apa yang saya patut pergi dan buat.
Do you know the people of the world and some of Christians are already been blinded and they cannot see anything. Tahu ada setengah orang mereka sudah dibutakan dan mereka tidak dapat melihat apapun. Ephesians chapter 5 verse 8 says, "For ye were sometime darkness, but now we are the light in the Lord. Walk as the children of light." Jadi di dalam Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. So you are, the moment you get the Rhema word from God, you become a children of God and you become a children of light. Now you can see things. Jadi apabila kita sudah menerima ayat Rhema itu, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan kita sudah menjadi anak-anak terang. Not only you, but you also can see for other people. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita dapat melihat untuk orang lain juga. Understand? So means to say what? The moment they come to you, Ibusu, can you, I'm having this problem. But Ibusu never even pray about the person. The moment they start telling it, automatically the light comes. Means what? Ibusu is not doing anything, automatically he's getting his answer. Just because he's talking to Su. Example. Okay, contoh apabila saya contohlah ada orang datang dekat Ibu Su, lepas tu dia kata saya ada masalah sedemikian, saya tak tahu nak buat macam mana. Tetapi Ibu Su mungkin tidak berdoa mengenai masalah itu, tetapi apabila orang itu bercakap dengan Ibu Su, cahaya itu ataupun perkataan Rhema itu yang membuatkan anak-anak terang itu yang membuatkan orang itu akan faham sendiri. Dia akan dapat jawapan sendiri. Then they go back and tell you, thank you Ibu Su for praying for me. Ibu Su, when did I pray? Dan apabila dia sudah mendapat jawapan, baru dia cakap, dia call, lepas tu kata terima kasih Ibu Su kerana dapat doa. Tapi kita di sini berfikir, bila pula saya doa untuk dia. The reason being is, you are the answer for the world. If you don't have a Rhema word, if you don't having an altar, you cannot give answer for yourself as well as for the other people. Jadi kita perlu faham bahawa kita ini bukanlah anak-anak terang atau anak-anak Tuhan untuk diri kita ataupun untuk orang-orang kita, tetapi kita ni bertanggungjawab untuk dunia. Jadi kita perlu menyinari cahaya ini ke seluruh dunia dan menyelesaikan masalah orang di luar sana. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, "For the God of this world has blinded the mind of them which believe not." 2 Korintus 4 ayat 4, iaitu orang-orang yang tidak percaya, yang fikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya. Tak boleh lihat cahaya. Tak boleh lihat cahaya. They cannot see light. Because why? They are blind. The question is, those who are listening on live and those who are sitting here, are you blind? Butakah kamu? Adakah kamu buta? Ikut saja. Apa pastor cakap ikut? Pastor cakap apa pun, tanya Tuhan dulu. God, what do you say? This man is saying like this. What do you say? Those people are blind, they don't know, they just follow. So, ramai orang yang buta, dan apabila mereka berada di dalam situasi buta ini, mereka akan ikut apa yang orang lain buat. Dia akan ikut kawan. The friend say, come, go to the bar lah, very nice, happy hour, 1 hour would be bar. Come lah, what so stressed, come. You say, okay, happy hour, so okay. Go back home also, wife, muka like singa. So better, I go to the, example, not all lah. So better, I go and have one drink. The first day you start, you never stop forever. Ya, contoh kalau kita pergi ke bar, saya rasa bukan pergi bar, pergi kawan cakap. Kawan cakap lah, jom pergi bar. Saya rasa semua orang faham bar tu apa. Pergi sana, dia orang kata pukul 8 sampai pukul 9. 1 jam tu masa berseronok, masa happy. Di mana kita dapat diskaun untuk minum. Jadi kawan kita ajak, okay, jomlah minum 1 gelas. Jadi daripada hari kita bermula untuk minum, sampailah hari kita hari terakhir kita berada di bumi ini, kita takkan stop tabiat itu, dan benda itu akan berulang setiap hari. If you ask many people, ask you why you are doing this, people say everybody has to do, I also do lah. So apabila kita tanya kenapa kamu buat, dia akan cakap, oh semua orang buat, saya pun buat lah. If you ask yourself, why you go to school? Ask yourself. Okay, pernahkah anda tanya kepada diri anda, kenapa kamu pergi ke sekolah? Kerana semua orang pergi sekolah. Because everybody go to school, I go to school. Then the moment you finish form 5, you don't know what to do right now. Jadi sebab kita ikut orang kata orang pergi sekolah, saya mau pergi sekolah. Lepas kita
habis tingkatan 5, kita tahu apa nak buat selepas tu. Now you want to choose something. Choose lah. Whatever they give, I take. Terus sekarang ni kita tak tahu nak pilih ataupun nak sambung belajar dekat mana. So apa-apa yang diorang bagi, mana-mana diorang Letak lah dapat. UPU punya apa-apa letak last mana pun dapat. Entah mana. Base saja. So apa diorang bagi kita ambil saja. Jalan saja. Faham tak? So what am I trying to tell? Is nothing wrong with choosing, but you have to choose the right thing. So in order for you to choose the right thing, you need the light of God to be in your life. So that is why you need to read the word of God and get the Rhema word. Jadi tak salah untuk kita memilih apa pun kos itu, tapi kos yang kita pilih itu perlulah betul dan perlulah kita minta nasihat daripada Tuhan, bukan kita rambak ataupun kita pilih ikut suka hati. Jadi macam mana kita nak dapat cahaya Tuhan ini adalah apabila kita membaca ayat firman Tuhan, dapatkan perkataan iman di dalam hidup kita. So the Bible says, Proverbs chapter 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. Dalam jadi kita boleh baca dalam Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. So if you think you are poor, you are poor. Jadi kalau kita fikir kita ni miskin, kita akan jadi miskin. If you think you got no money, you always have no Kalau money. kita ingat kita ni tak ada duit, kita sentiasa duit tidak akan pernah mencukupi untuk kita. If you think your face is ugly, you always will be ugly. Kalau kita rasa diri kita bodoh, kita akan sentiasa bodoh. If you think you are not at the level of someone else, you only have a lower self-esteem, you always will be low in your life because that's your thinking. Kalau kita rasa rendah diri, sebab kita ni tak sama darjat dengan orang lain, kita sentiasa akan berada di bawah kerana kita berfikir sebegitu mengenai diri kita. I want to ask you, you know why you think low? It's because you're blind. Blind people will always think low. They will say, have you seen the movie Kunta Kinte? Have you seen the movie? I think you all don't know. This is about slavery. People from Africa taken to US in a ship. There's a movie by the name of Kunta Kinte. Tahu ada selalu movie yang bernama Kunta Kinte, di mana orang-orang Afrika dibawa ke Amerika Syarikat dalam satu kapal untuk dijadikan hamba. Whatever they say, whatever they beat, they say, okay boss, yes boss, okay boss. Walau apa pun penderaan yang mereka terima, walau apa pun mereka cakap, hamba itu akan menerima segalanya. If you look at the ship, I think the white men only around 10-20 people only, but the slaves, I think they are more than hundreds, 200, 300, more than that. Kalau kita tengok dalam kapal tu, orang-orang putih ataupun orang penjajah tu hanya ada 10 atau 20 orang, tetapi hamba-hamba yang berada di dalam kapal itu mungkin ada dalam lebih kurang 200 hingga 300 orang. What happens if these 200 or 300 people fight against these 20 people? What will happen? Chapter close. But why they are not doing it? It's because their eyes are being blinded. They don't know who they are. Today this is what Christians are being. Christians say they have served a big God and yet they don't have money in the pocket. It's because why? They always say no money. So, kalau kita tengok dalam kapal tu, kalau 200 orang atau 300 orang tu datang dan melawan 10 orang Inggeris tu, pastinya hamba-hamba itu akan menang. Tetapi kenapa mereka tidak buat sedemikian? Kerana mereka telah dibutakan. Jadi apabila mereka dibutakan, mereka tidak tahu apa yang perlu buat. Sama dengan orang Kristian pada zaman sekarang. Mereka mengikut saja dengan orang tanpa mempunyai cahaya di dalam diri mereka. Dan disebabkan itulah mereka hidup dalam kegagalan. Sentiasa cakap tak ada duit lah pasal, tak ada duit lah pasal, tak ada duit lah pasal, tak ada duit lah pasal. You cakap tak ada duit, mesti tak ada duit. Sebab apa? Itu fikiran you. I'm not saying you should say you have money, but avoid the word you don't have. Understand what I'm saying? Apa yang Pastor cuba untuk cakap adalah bukannya kita bertipu dengan orang kata saya ada duit, saya ada banyak duit. Bukan itu. Jangan kita tipu, tapi kita kena elakkan diri kita daripada cakap benda yang buruk. At times when we praise, they say, I think you did very well. So what you should do? You should know lah, I am only grasshopper lah, I don't know lah, I only. You think you are being what? Humble, but God said, look at your word. Look at your word. That is not humility. Okay, mungkin kadang-kadang apabila kita buat sesuatu, pastor orang datang puji kita, kata, oh pastor kamu memberi khutbah yang sangat baik hari ini. Kita buat khutbah saja lah. Apa-apa lah tak kisah khutbah ke apa-apa kerja yang kita buat, dia kata, oh kamu buat dengan terbaik. Tapi kita dengan rasa rendah hati, kononnya dengan rasa rendah hati,
kita cakap dengan dia, tak adalah saya ni macam habuk je di depan Tuhan, saya ni biasa je. Kita rasa diri kita rendah hati dengan cakap sedemikian. Do you know, you have been confessing the wrong thing over your life. I'm not saying you should say, oh yeah, I did it. I'm not saying that. What am I trying to say? It's all my God's doing. Tell God. Be bold and to tell. When people come in interview, oh, why you get all straight A's? You must tell, my God did it. Jadi kita tidak boleh cakap. He also nothing but no way. Kita tidak boleh cakap dekat orang kata, oh saya ni orang biasa je ataupun apa. Tapi apa yang kita patut cakap ialah apabila Tuhan saya yang telah menguatkan saya benda ini, cakap macam tu, jangan malu. Adakah kalau TV datang interview, cakap, ibu, bapa bos, bagaimana bapa bos dapat begini? Tak adalah, saya terus apalah. Tak boleh. You kena berani cakap, Tuhan saya, Yesus yang memberikan perkara ini. Timur. That is what God is. You know why? People talk like that, not because they are talking about God. They are having the right thinking. Jadi orang yang cakap demikian, mereka cakap sebegitu kerana mereka mempunyai mindset yang betul. Today, I want to ask you, check your mindset. What do you think about yourself? Jadi hari ini balik kita buat refleksi diri. Refleksi diri. Cuba kita fikir balik. Macam mana kita menggambarkan diri kita sekarang. Now, look at your bank account. What would you say? Bosenglia. I mean bosenglia. Bosenglia. Ada duit. Betul lah tak ada duit. Tapi perkataan you tak boleh keluar. No. You know what you should say? You don't have to mention about what you don't have. Whatever you don't have, you don't have to mention. Okay? Understand? What you should say? My God will provide. Abraham said what to? When he don't have a lamb, what did Abraham say? My God will provide. Jadi contoh kalau kita lihat dalam account bank kita, lepas tu kita tengoklah duit tu memang tak ada. Memang tak ada. Tapi kita janganlah pula sebut kata kita ni tak ada duit. Tapi apa yang pastor cakap ialah kita perlu elakkan diri kita daripada cakap benda yang kita tak ada. Sebutlah perkara yang kita ada. Kalau kita tak ada, katalah Tuhan saya akan memberikan kepada saya, akan memastikan saya mencukupi dalam segala perkara, seperti mana Nabi Ibrahim bercakap. You watch your word. You better watch your word. Whatever word you are speaking is going to affect your life. That is going to be your future. You better watch your word. That's what God says. Kita perlu berhati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau kita cakap benda yang buruk, benda buruk itulah yang akan berlaku di dalam hidup kita. It's because now you are reading the word and you become sons of light, and now you are prophesying negative over your life and your children, your family and your pastor. Sebab sekarang ini kita perlu faham yang kita sedang membaca ayat firman Tuhan. Kita ni telah menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi anak-anak terang. Dan apabila semua perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah satu arahan yang dikeluarkan. So what is happening? Always say, my pastor useless lah, kelas. That guy tak boleh pakai lah. You understand? My prime minister, he also tak boleh pakai. Ini example lah, bukan nak contoh saja. Dengan pula dia rekod, tanya saya cakap ni tu. Faham tak? Dia cut itu saja. Tak. Ini contoh. My husband, I got a useless husband. My wife, lagi tak boleh pakai. My children, If you start saying all that nonsense is going to come to you. Jadi contohnya, kalau lah hari ni orang tanya dekat kamu, macam mana lah suami kamu? Oh dia tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Isteri kamu, oh itu lagi tak boleh pakai. Anak saya, baik tak payah ada lah. So what is going to happen? Apa yang akan terjadi? Apa yang you sebutkan itu akan menjadi perintah, dan perintah itu akan balik kepada kamu, dan itulah yang akan kamu terima. Dan jangan salahkan Tuhan, sebab mulut itu perlu ditukar. Mulut tak boleh tukar, sebab mulut sama. Apa yang perlu boleh tukar adalah cara pemikiran. That is why you need to read the word of God. You need the light of God, and the Rhema word must be in your mind that will give you the positivity to speak. Jadi sebab itulah kita perlu mempunyai mindset yang betul. Dan macam mana kita dapatkan cara pemikiran yang betul adalah apabila kita membaca ayat firman Tuhan, mendapatkan perkataan Rhema dan menjadi cahaya kepada orang lain. At times you cannot tell people because you don't have. You tell God, God, thank you for the house, double story house, 1 million house. Thank you for my wife.
thank you for my future. Because kalau cakap orang mesti dia balik batu lah. Sebab tak ada kan? Okay, so now you are prophesying in positivity in the prayer room. Say, God, thank you for this. God, thank you for that. God say, where did I give you? No, I'm already confident. Ya, contoh, kadang-kadang kita tidak mempunyai sesetengah perkara, jadi kita perlu bercakap secara positif, kata Allah, terima kasih Tuhan kerana telah memberikan saya rumah bangun bertingkat. Terima kasih Tuhan kerana telah memberikan saya duit berjuta-juta. Terima kasih Tuhan kerana telah beri itu, telah beri ini. Walaupun kita tak ada, kita perlu cakap yang kita ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan tanya, mana saya ada bagi? Dia cakap, Tuhan saya confident lah. Saya confident Tuhan akan bagi. Saya believe lah. Then you say, bolehkah believe? You yourself also, I believe, I accept you. God, okay, how do you accept Jesus? Tell me, how do you accept Jesus? Jadi soalan yang saya nak sampaikan kepada anda, macam mana anda terima Yesus Kristus? Is by believing that Jesus is God and you confess by Him in the mouth. So the same belief system you can use to get anything from God. Pastinya kita mempercayai Yesus Kristus kerana kita percaya kepadanya walaupun kita tidak pernah melihat dia. Roma 8:10 cakap apa? Barang sesiapa yang mempercayai dan mengeluarkan perkataan daripada mulutnya, maka kawan itu sudah apa? Sudah selamat. Percaya dan cakap. So if you can become a Christian by believing and talking, you can also receive anything from God by believing and speaking. That's what I'm telling. You getting me what I'm saying? Seperti mana kita percaya kepada Yesus Kristus, seperti itulah kita boleh percaya kepada perkara-perkara yang kita tidak dapat lagi. Dan apabila kita percayalah, baru Tuhan akan beri kepada kita. Then God asks, why you need that double-story house? Why you need $1 million? You tell God is not for me. It's for this. God says, okay, if for this I give, if for you no. Sorry. Jadi Tuhan akan tanya kepada kita, kenapa kamu perlu rumah 2 tingkat tu? Kenapa kamu perlu duit juta-juta tu? Lepas tu kita baru jawab, Tuhan, saya nak rumah 2 tingkat dengan duit juta-juta ni bukan untuk saya, tetapi untuk perkara-perkara kamu, untuk penyembahan dan juga untuk Bila Tuhan bagi, jangan tukar rancangan pula. When God gives, you don't change your plan. Now, God already gave, but look for your way. Hey, my son said, want to build the prayer for the people with the money. Where the people go? Not in the church also. Lost. Jadi, apabila kita sudah menerima bantuan ataupun telah menerima rezeki daripada Tuhan, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu pastikan kita buat apa yang kita janji kepada Tuhan. Jangan tipu lah. Faham tak? Okay, I give you an example from the book of God from Genesis chapter 21 verse 19. Okay, saya beri satu contoh daripada Kejadian 21 ayat 9. This is about Hagar. Ini menceritakan mengenai Hagar. Okay, if you look at Hagar is an Egyptian woman been given by Sarah to Abraham to get a son, which go for Ismail. Jadi siapa Hagar ni? Hagar ni adalah seorang hamba di rumah di rumah Abraham, dan Sarah iaitu isteri kepada Abraham telah memberi Hagar ini kepada suaminya untuk mendapatkan anak yang bernama Ismail. But after some time, Sarah had her own son by the name of Isaac. Dan tidak lama kemudian Sarah mendapat seorang anak yang bernama Ishak. So the moment Isaac came to the family, Sarah start removing Ismail out of the family. Kick Ismail out and Hagar out. Dan apabila Sarah telah melahirkan kepada Ishak, dia cuba untuk halau Hagar dan juga Ismail daripada rumahnya. What exactly is Sarah did was Sarah gave order to the husband Abraham, you put the lady on the donkey, and then you give water, you give food, everything, send off. So Abraham also obeyed and sent off. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah Sarah berkata kepada Abraham, menyeru kepada Abraham untuk menghantar Hagar dan juga Ismail, berikan segala kelengkapan kepada mereka dan hantarkan mereka keluar daripada rumah mereka. What happened was the boy and Sarah traveled for some distance, and in the desert they are lost, and the water
in the jug, in the pan. I mean skin. Last time they use skin. They don't use bottle. Okay, the skin finished. The baby is crying. Hagar said, "My son is going to die." She lay the baby and then she goes somewhere else and cries. Okay, jadi selepas itu Hagar mulakan perjalanan mereka ke tengah-tengah gurun, dan ketika itu segala kelengkapan dia ataupun segala rezeki dia sudah habis, dan ketika air sudah habis dan dia tidak dapat nak memberikan air kepada anaknya, dan dia berfikiran, oh saya akan matilah lepas ni sebab saya tidak mempunyai apa-apa di tangan saya untuk menyusukan anak. And you know what happened? The angel of the Lord heard the cry of the baby, the baby, and the angel spoke to Hagar. Dan malaikat Tuhan mendengar tangisan daripada anak daripada Ismail, baby itu. Dan spoke to Hagar. Hagar said this the verse. God, I read for you, 21:19. God opened her eyes, and she saw a well of water. Dan selepas malaikat itu mendengar tangisan bayi itu, barulah daripada ayat 21:19 ini berkata, lalu Tuhan membuka mata Hagar sehingga dia dapat melihat sebuah sumur. Dia pergi mengisi air dan kemudian diberikan kepada anak. Means to say, the well is already there. Maksudnya sumur ataupun telaga itu sudah berada di situ. Who was not able to see? Siapa yang tak dapat lihat? Hagar was not able to see because the eyes were still blinded. She cannot see. Hagar tidak dapat melihat telaga yang berada di sebelahnya kerana dia berada di dalam kondisi buta. Wow. Today, you and me, some of you saying, I don't have this, I don't have that, I don't have that. The government is giving for these people, this one not getting, they're only giving me this, only giving that. You know why? Because your eyes are blinded and you cannot see. Mungkin hari ini kita kata, saya tak ada benda ni, saya tak ada benda tu, kerajaan bagi untuk orang ni, kerajaan bagi untuk orang tu. Tetapi sebenarnya, kita dibutakan sebenarnya. And you don't know there is a well there and your eyes are still closed. Because why? God never opened the eyes. Dan kita tidak sedar bahawa ada sebuah telaga yang bersebelahan dengan kita, dan disebabkan kita buta, kita tidak dapat melihat telaga yang berada di sebelah itu. Today, somebody will say the economy downturn is so bad, but here you are seeing a beautiful well when the economy downturn comes. Okay, mungkin setengah orang kata sekarang ekonomi sedang merosot, merosot, ataupun tengah berlaku krisis ekonomi. Semua orang sedang menyumbang, sedang berasa marah dengan situasi itu. Tetapi bagi kita dapat melihat satu peluang yang baik, satu telaga yang baik apabila krisis itu berlaku. Itu apa telaga yang baik? You masih ada duit sikit, semua orang jual, you beli. Faham tak? Semua orang jual, tak apalah RM10 cukup lah. RM10 tak boleh kurang kau. Kurang sikit lah, RM5 tak boleh kurang kau. RM2.50 okey, RM2.50. Lepas sudah beli, 2 hari semua sudah naik. God, you see, the problem that you see today is actually God is creating an opportunity for you. I don't know how to tell it to you. Hari ini masalah yang kita lagi sebenarnya adalah satu peluang untuk kita. Peluang untuk kita melihat and to take opportunity dan mengambil kesempatan. When you see something is wrong in your family, when you see something wrong in the church, you know what you must say to God? God, open my eyes. Bukalah mata saya. Jadi apabila kita melihat masalah dalam keluarga kita maupun di gereja, maupun di tempat kerja, apa yang kita perlu buat adalah kata kepada Tuhan, Tuhan bukalah mata saya untuk menyelesaikan masalah. Bukalah mata, butalah saya Tuhan, saya tak boleh, saya mau tengok. Let me see. Izinkan saya untuk melihat. Where is the well? Di manakah telaga itu? Understand? When you see the well, now you're going to say differently. Everybody will say, oh, I'm not going to prosper. You are going to say, hey, that's with me. I am different. I am blessed. When everybody is crying, I am singing. Dan selepas itu, selepas mata kita dibuka, semua orang akan merasa sedih ataupun menangis mengenai situasi itu, tetapi kita akan rasa gembira mengenai situasi yang sama itu. I just give you one more example, then I'm finishing. If you look at the book of Exodus, in the book of Exodus, I'm not mistaken now. Numbers, sorry. The book of Numbers chapter 13, there are
12 spies going to spy the land of Canaan. Okay, kalau kita lihat dalam satu lagi contoh dalam Bilangan 13, di sini menceritakan pengintip 12 orang pengintip dihantar oleh Joshua. Yang dihantar oleh Joshua untuk melihat tempat yang mereka nak berperang. So 10 people came and done this verse 13:33, and there we saw the giants as sons of Anak, and came to the cave of the giants, and we were in our sight, like a grasshoppers, so we were in the sight. Okay, daripada 12 orang pengintip itu, 10 orang pengintip berkata dalam ayat 33, juga kami lihat di sana 13:33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal daripada orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sebagai siapa lihat siapa? Dia tengok dia sendiri seperti belalang. Seperti belalang. Kamu, all of you, how are you looking at yourself? You say, oh, I'm only a unique student lah. I'm only normal lecturer lah. I'm only teacher lah. I'm only soldier lah. That is grasshopper mindset. Jadi hari ini macam mana kita lihat diri kita? Contoh, adakah kita cakap, oh saya ni pesyarah biasa je, saya ni askar biasa je, saya ni student biasa je, saya bisnes tepi jalan. That is how you see yourself, and that is the mindset of a grasshopper in the eyes of the giants. You don't see like that. You say, I am a lecturer, but see how Joshua and Caleb answered. Joshua and Caleb answered in the continuation of that verse. Joshua said, Caleb said, this land is good, let's go and take it. That's what they say. Okay, dan apabila kita mempunyai mindset yang sebegitu, bermaksud kita mempunyai mindset seperti seekor belalang. Jadi apa yang kita perlu buat, walaupun kita berada dalam satu pekerjaan, kita perlu cakap seperti mana Yosua bercakap, iaitu walaupun orang-orang di situ kelihatan besar, tetapi Yosua berkata tempat itu sangatlah bagus untuk kita datang, untuk kita berperang dan ambil. What was the difference between Joshua and Caleb and all the 10 spices? What was the difference? Apa beza Yosua dan juga Caleb dan juga dengan 10 orang pengintip itu tadi? Their mindset was not same. The way they think was never the same. Cara pemikiran mereka sangatlah berbeza. The 10 people saw the atmosphere, saw the things that they have, and they start saying, why am I grasshopper? 10 orang pengintip itu melihat keadaan sekeliling mereka dan kata mereka ini kelihatan seperti seekor belalang. But Joshua and Caleb, they don't look at the scenario, they look up to God and look at God, oh so big, my God, this person is so small compared to my God, and because my God is so big, this is no problem for me. We will take it, because they depended on the God, they don't depend on the scenario. Tetapi Yosua dan Caleb, mereka tidak melihat persekitaran mereka, tetapi mereka melihat kepada Tuhan. Mereka kata, oh Tuhan saya lebih besar daripada raksasa yang berada di tempat itu. Dan apabila mereka melihat sebegitu, mereka berasa confident untuk datang berperang. 30 kaki tak dapat kata Tuhan, ribu-ribu kaki pirang. Faham tak? So how you thinking about yourself? Judge, I'm asking you, how you think about yourself? You don't say, I'm so like that now, if you say like that, you'll be like that forever. Because why? You are a mindset of a grasshopper. No. You got to change today. After this message, go back and say, God is so big. How can I be like this? I must be the best in that area. Susah mau translate macam. Okay. Jadi apa yang kita perlu dalam kehidupan seharian kita adalah jangan kita lihat pada situasi ataupun masalah yang berada di depan kita. Kita perlu lihat kepada Tuhan yang lagi besar daripada masalah ini. Kerana di mata Tuhan, perkara ini semua kelihatan kecil sahaja. Jadi apabila kita pandang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. So the only way to get this new thinking and new way of speaking is through Rhema word of God, by reading the word. Jadi cara untuk kita mendapatkan kemenangan yang sebegini adalah ataupun mendapatkan mindset, cara pemikiran yang bagus adalah melalui mendapatkan ayat Rhema dalam ayat menerusi bacaan Bible. So if you are not reading Bible, I'm so sorry.
You lost big treasure already. Jadi kalau kita tidak membaca Bible, kita sudah kehilangan satu harta karun. How many of you don't read Bible every day? Can I see your hands? Jadi berapa orang yang tak baca Bible? Tak baca. Dia baca Bible sehari. Ada? Bagus. If you read Bible, please don't ask for the Rhema word. From today, I want the right thinking. I want the right word come out of my mouth. Whenever the wrong thing comes, you cut your mouth, keep talking. Understand what I'm saying? Okay? Jadi kalau kita baca ayat firman Tuhan, jangan kita tergesa-gesa untuk habiskan, tetapi kita ambil masa kita baca pelan-pelan dan dapatkan ayat Rhema dan bercakap perkara-perkara yang baik sahaja dan elakkan bercakap perkara yang buruk. Numbers are finishing. Number 17 verses 8. If the Lord delights in us, and He will bring us to the land and give us a land with flow of milk and honey. 14. Numbers 14 verse 8. Okay, kita dapat dia dalam Bilangan 14 ayat 8 berkata, jika Tuhan berkenan dengan kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. If God delights in you, berkenan. Jika Tuhan berkenan dengan kita. Faham tak? Faham? Kalau Tuhan tak berkenan, kamu tak dapat lah. Kalau Raja berkenan, dapat darjah. IJK, MJK, DJK, Dato, Datin, semua dapat. Tapi kalau Tuhan berkenan, it's going to be a land of milk and honey. You know what? Your situation may be exactly the same, but you will receive all the blessings from God. Walaupun situasi kita tidak berubah sama seperti mana yang kita lihat, tetapi apabila kita berpegang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan penyelesaian untuk kita. Segalanya melimpah-limpah, bukan penyelesaian, melimpah-limpah, more than enough. That should be your lifestyle, more than enough. Tuhan akan bagi melimpah-limpah kepada kita. Sampai tak ada tempat untuk simpan. Malaki 3, 10, 11. Baca, tak ada tempat mau simpan. Ini tak ada duit mau simpan. Tak boleh, tak ada tempat mau simpan. Terbalikkan, cakap, tak ada tempat mau simpan. Oh, blessing is coming, people is coming, church is full, bank is full, everything is full. Because why? Because of the word, Rhema word that you get every morning. Jadi kita perlu lapaskan perkara-perkara baik, perkara-perkara yang positif di dalam hidup kita supaya melalui mendapatkan perkataan Rhema daripada Tuhan. Okay. So if you don't have a Rhema word, then you must go in a fast. Jadi kalau kita tidak mendapatkan ayat Rhema itu, kita perlu pergi berpuasa. Some people say, I already pray, Pastor. I already have the 10 minutes prayer. I'm already consistent fellowship, but still I'm not receiving anything. This is the message for you today. The answer is you need to go in fast. Okay, mungkin setengah orang kata, Pastor, saya sudah buat mesbah doa yang Pastor cerita sebelum ni 10-15 minit, tetapi saya masih tidak mendapatkan jawapan untuk masalah saya. Jawapannya adalah kamu perlu berpuasa. Jangan cakap ini ada gastrik, itu ada, ini ada, itu semua saya tak mahu. Makan ubat gastrik dan berpuasa. Puasa senang saja, satu bil makan pun cukup, tak makan pun cukup. Tapi bila puasa bukan tengok cerita Korea. Bila puasa kena berdoa. Ada faham? So when you are fasting, you're not supposed to talk all nonsense stories or see all kind of movies. You are supposed to be in the presence of God, crying, tears before God. God, enough God! I am done with my mess of my life. Enough! I want a serious answer. I come with fasting. You see, my throat now is very hungry. And yet, I'm coming because I'm serious. Tell God. And when you start telling like that, God will say, look at that fellow. Today, I don't know what happened to him. He's so serious. I want to answer you. You better answer immediately. Okay, jadi kalau kita nak tunjuk yang kita serius dengan Tuhan, kita perlu pergi berpuasa. Dan apabila kita pergi berpuasa, kita perlulah menunjukkan komitmen yang penuh dengan Tuhan. Janganlah kita buat kerja lain ataupun melihat perkara-perkara atau menceritakan gosip dengan orang lain sambil berpuasa. Tetapi kita perlu berada di dalam kekudusan Tuhan dan bersembahyang dan meminta jawapan dan mendapatkan ayat Rhema daripada Tuhan. I'm very thankful to all of you. You already start the altar. You already start praying. You already have reading the Bible. Today I want to tell you, if you still don't have a result, go and fast and get it. That's all I want to say. Hari ini Pastor berterima kasih kerana ramai telah mula untuk membina mesbah
membina sembah anda. Dan hari ini kalau anda masih berada di dalam satu situasi yang tidak mempunyai penyelesaian, anda perlulah mula untuk berpuasa. Faham? Puasa 1 mil cukup dah. Skip 1 mil. Maksudnya apa? Pagi ambil breakfast, morning you take your breakfast, lunch hour you don't eat. So during the lunch hour, you pray. Okay? Then evening at 4 o'clock or 5 o'clock, you can open. So tell God, I need an answer. Seriously. So jadi contoh satu puasa yang kita boleh buat adalah contoh kita ambil makan pagi kita, lepas tu kita skip ataupun kita langkah, kita tak ambil makan tengah hari kita. Jadi waktu kita langkah makan tengah hari kita, waktu itulah kita guna untuk berdoa dengan Tuhan, berada dalam kekudusan Tuhan dan mendapatkan penyelesaian yang kita mahu. Lepas tu dalam pukul 4 atau pukul 5 kita boleh buka puasa kita. Ask for one thing. Just ask for one thing when you fasting. Tanya satu perkara dekat Tuhan. God, Tuhan, I want a proceeding word from you every day. saya nak perkataan yang keluar daripada mulutmu setiap hari. Don't ask for money. Jangan tanya duit. Don't ask for blessing. Jangan tanya keberkatan. Don't ask for children, this and that, marriage, finance, all nonsense, all that. No need. Ask God, I want one word every day, proceeding word from you every day for me. That's all I want. Jadi, God will be very happy to hear that. Jadi tanyalah kepada Tuhan untuk memberikan perkataan rema kepada kita yang keluar daripada mulutnya setiap hari. Itu saja sudah memadai. Tell God, devil will come. Cakap kepada Tuhan, syaitan akan datang. He will ask me so many things. Dia akan tanya banyak benda dekat saya. What am I supposed to Jadi answer? apa yang saya patut jawab? I don't have the word. Saya tak ada perkataan itu. Please give me that answer enough. Bagilah jawapan untuk saya jawab kepada persoalan syaitan ini. The moment God start giving you the rema word, your children automatically will change. Jadi apabila Tuhan memberikan perkataan rema kepada kita, anak kita akan berubah Dengan sendiri. Your church ministry will change by itself. Penyembahan kita di gereja akan berubah. I mean the church people will be changed by themselves. Orang-orang gereja akan berubah secara sendiri. The workplace will change by itself. Tempat kerja akan berubah dengan sendiri. You're seeing the things that you see around, everything will change. When you go, everybody is afraid. Semua perkara yang berada di sekeliling kita semuanya akan berubah. Dan apabila kita pergi ke sesuatu tempat, semua akan takut dengan kita. You know why? Because the word of Rema is God Himself. Kerana perkataan rema itu adalah Tuhan sendiri. When God comes to a place, everything has to bow. Dan apabila Tuhan pergi ke sesuatu tempat, semua makhluk perlu menyembahnya. Bumi dan segala kehidupan perlu menyembahnya. I'll sing praises to your name. Semua berdiri. Let's pray. Oh Lord, praises to your name. Tell God, oh Lord, I've been blinded for all these years. Cakaplah kepada Tuhan, Tuhan, saya telah berada dalam kondisi buta selama ini. Open up my eyes to see the well. Bukalah mata saya untuk melihat. I'll sing praises to your name. Oh Lord, somebody can sing praises to your name. Anyone who knows the song can back up. Oh Lord, for your name, that's a mic there, is greatly to praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name. Semua tangan dipanjatkan ke surga. Oh Father, they are praying today. What they want, not money, not blessing, but they want a rema word. As they're going to start fasting, they are making a vow that they're going to fast and ask God for a word. I pray that you release it to them. Those who are watching online, those who are here, or wherever they are, I release it in the mighty name of Lord Jesus. For your name is great and greatly to be praised. உம்முடைய வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை, உம்முடைய பேசப்பட்ட வார்த்தை, உம்முடைய புறப்படுகிற வார்த்தை இதனால உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில கடந்து போகட்டும். இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே தீர்மானம் பண்ணுகிறார்கள். ஆண்டவரே நான் இந்த நாள் உபவாசம் பண்ணுவேன். என் தேவனுடைய வார்த்தை புறப்படுகிற வார்த்தை, வாயிலிருந்து புறப்படுற வார்த்தை வர வரைக்கும் நான் உபவாசம் பண்றேன்னு இவங்க தீர்மானம் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. ஆண்டவரே இந்த தீர்மானத்தை நீங்கள் கனம் பண்ணும்படி நான் கட்டளைப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன்.
இந்த நாள் இருந்தாண்டவரே கர்த்தருடைய வார்த்தை அவர் வாழ்க்கையில போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்துல. Let the word be the answer and God will go with them wherever they go. I bless them, oh Father, in the mighty name of Jesus. We are simply, I'll sing glory to your name. There is glory to your name. Tell God, God, thank you. Cakap terima kasih kepada Bapa. Anda selalu ada இந்த வார்த்தைக்காய் நன்றி. இந்த வார்த்தை வாழ்க்கையில் அப்படியே பலிக்கட்டும். சொல்லுங்க, நன்றி சொல்லுங்க. இந்த வார்த்தைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நாள்ல இருந்து தினமும் என் வாழ்க்கை அற்புதம் நடக்கட்டும். From today, let there be miracle in my life daily. All the problems will be turned into opportunities for me because of the rhema word coming from God. To thee praise, I sing glory to your name. Sicknesses go away. Poverty leave. Devourer and scatterer rebuke you in Jesus' name. Oh Lord, for your name is great. All dependence, all mental illnesses, all physical, spiritual illnesses, leave the people in Jesus' name. So your name, let them excel with the new mindset, with the new speaking. And they shall inherit the land of Canaan. ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காய் நன்றி. இப்படியா இது செய்து கொண்டிருக்கிறதுக்காய் நன்றி. இந்த பிள்ளைகளை நாம ஆசீர்வதிக்கிறேன். நான் தீர்க்க தரிசனம் வரைக்கும் ஆண்டவரே, I'm releasing a prophecy over their life that they will see from today. In Jesus' mighty awesome name. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். பரிசுத்தமான நல்ல தகப்பனே. Amen. God bless you. All of you, love you all so much. Have a blessed day. I hope that you will be blessed with the fasting and waiting for the record.